بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم كتابه العزيز وقرآنه المجيد: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والصلاة والسلام على من قال: هل تجد رقبة تعتكها؟ قال لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. فقال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك. أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، فقال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذه فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لأبتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اطعمه أهلك. Waishilizi watukufu, ngarendeleyao edarsi hatu yaho mukaddimat al-Hadrami ngasoharuma za habari za hetsum amma leo ngaranzaru onese wala mruikao havunzo mwezi wa Ramadhan wa mtana hafanya itendo ikao shoi zero ze kafara ikao ndo ya lazimu yazitowe uharuma wa Uislamu. Shakabla rahari jendele ya uharuma darasa ngaronesao aya ilo haruma Qur'an haruma surati al-Baqara haruma wa msitiri wa jana na mingu 8 na 4. Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala ngurusomeso haurambia na uraidhia ya ukaya: wa ala alladhina yutiqunahu, wala wanruikao gizo na uziro wao juhodunga ya Ramadhani waifunge, yani kwa naka ushinda waifunge. Fidyatun, ilazimu watowe fidya taam haulisa shahula maskin. Nabongar johunda kaya mrulo mziro ngabahari yabo ekangureleyo mwana ulumbani kangu johufa ekakatsuhulo muzwatsumu bomtsana. Yabongar johunda mruikangwa mso ngabahari yabo. Yabongar johunda mruikao havunzo mwezi asibabu ya ukaya atsanganyane mndu mshahe wa mwezi wa Ramadhani bomtsana. Yabongar johunda wala wandu ikondo walo wade ikao hamaru wasomu harme darasa abira wandu ikongo na diabete wadi wa sukari kwa naka ujua ufunge tsumu au kaula wade mziro ngabonyakati kange lazimu mndu alemba hindu ekamru kajala lazima danguhe swani swafura danguhe. Idhan wandu hamada wao hao wandu walona mbali nziro rahana hizo ikao kwa naka ushinda wafunge tsumu yabo solution hindi yabo leonga rone sao enamna ya heze habari za husu wandu wao. Abunge tionesa aya ya Qur'an heli ya hamba yamba kawala mruikao kana ushinda yafunge nge lazimo ya lisemaskini shahula haina usiku nando kaya ya toefidia. Halafu Mtume sallallahu alayhi wasallam uharumwe hadisi kaundo na isumaba wakamzima uharumwe masahaba wa Mtume umuzat sumu tsanganyane mndu mshahe wa mtsana. Halafu baadi ya bala ajuhashe meza kodombada handi solila ajaba: halaktu ya Rasulullah, tsangamia
mtumamu sakamalaka yeurende hamba kaya tisanganya hanemru mshangu banu mtana na bala wakaharma mwezi wa Ramadhan. Halafu Mtume sallallahu alaihi wasallam hamwambia ukae, hal tajidu rakabatun ta'tikuha, ahali ngojo shinda uparise mtwana mre sklavu umre huri ta'tikuha umre huri. Kala la, amba ntsina esklavu, yani ntsina mtwana wa humra huri. Mtume sallallahu alaihi wasallam aruda muzisa, hal tajidu it'ami 60 miskinan, angojo shinda shahula ngojo shinda uhonda na shahula shaulisa maskini mengo mirandaro 60 miskin, yani maskini mengo mirandaro. Kala la, ambashe nsina. Harudi Mtume Musa ukaya, hal tastati' an tasuma shahrayn mutatabi'ain, angojo shinda ufunge tsumu za miezi mili yatsodungana watsinauzia, ambabo mtu tsina ushinda wakati ula watujongwa fanyaoje wakansi. Mtume harma fikra, Mtume ajuha hendarenge kanga la trade, kanga la jaya trade. Aja hamambia uka rengale kanga la trade lino waende wende watasadaki uliseze maskini hauliba kafara yaha vaheola mzee hambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ya ukaya bomtu eba kweli eba kujajo kubali na rengale kanga lino na tasadakia uharumwe fami yangu au kaya uharmondu wa nshona hii harume malaho bahi odahoni hatu sindi wanduika osima fukara haku awonge olienrengeni dandike ma na taswadaki wandu aji eke jajo kubalia na renga na taswadakia fami yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam hatsehe Mtume atsehe namna ikao eheli Mtume atseha hata wandu waonwe emaluli yaho hanywani na yote nungo ya Mtume waka Mtume kangu tseho yeto fumbaria shahote hamtseho ikawata mradona zenungo zuloha o hanywani ufungwe manywa yo impossible baso skuha hati hata wandu wadone maluli yaho hanywani basi amwambia kangere nga ndo waniko waduza tayib abonge yabo ngarone sawo ula udziro wa mrikao havunzwe tsumu ikala hakalantizwa ni ndongonda ya rehuri mtwana akangena sklavu ya mrehuri amlibere hau yalise maskini mengomerandaro hau yafunge tsumu za mezimili ya tsodungana itojozia. Donc yabo ngewonesa ula udziro wahe kafara ya mrikao havunzo mwezi. Tayeb ngarendeleao haruma darsi ya hatu yaho mukaddimat al-Hadrami emunyutunge shongwa mukafaslun watajibu al-kafara, ipasa mria toe kafara ala man afsada sawma Ramadan, hemri kao havunzu o mwezi wa Ramadan, yani haminyetsu myaho mwezi wa Ramadan biljima au katsanganya hanemrumshe walau fi duburin, baishe afanyaze nongoizo hodingoni hemrumshe wa farji bahimatin, hau atsanganya hana inyama wa mayitin, hau halala namri hafa, lazima yatowe kafara. La ala almar'a, ama kejam lazime mwanamshe wala afanywaze nongo yatowe kafara. She mrume afanya ndia lazima atowe kafara. She mwanamshe afanywaze nongo yekatowe kafara.
Waman jamaa nasiyan au mukrihan, yamrikao atsanganyihane mrumshaho mwezi wa Ramadhan vumtsana na hunu hadiwaza kabalanga si mwezi wa Ramadhan, au mukrahan hau hasohamvu ajaswani mamilitera au mazandarmu au wanrua maadui wajawa msahamvu kasharti tsanganyihane mrumshaho muzatsu yabo. Waman jamaa nasiyan au mukrahan la wala ala man afsada sawma Ramadan, wala ala man afsad, wala kaijalazimu yatoe kafara imrikao afsada hamenye sawma tsumu ghaira Ramadan, itsolo mwezi wa Ramadan, yani tsumu ya suna au tsumu ya nadhir, uo kaijamlazimu yatoe kafara. Limana amba ukaya wala ala man afsada, wala juya hemru ikawa hamenye sawma itsumu ghaira Ramadan, itsolo mwezi wa Ramadan. Ekati mwezi wa Ramadan yawo katsu lazimu ikafanya zenongozila, yani yatoe kafara. Tayib, wala ala man aftara bighairi aljima', wala yemru ikao hamenye tsumu watsina ukatsanganyihane mrumshe wakatsu lazimu yatoe kafara. Wala ala almusafir walmarid wa in zanaya, wala mru ikaonge harma msafara haliwo mwezi wa tsumu mtsana haumrulo mwade, wa in zanaya baisha hondana na mrumshe hau haram, yani kaijamlazimu yatoe kafara. Wala ala man dhanna annahu laylun fatabayyana nahara, wala yemru ikao hali na alhalu wakati ya kahula yengu dhanu kabala ngasimasihu hajendo benushiwa kabala bala ngasimtsana yawe mruo ngujoli betsumu shaka na utoa kafara. Wahia neze kafara za kauvumbulwa lazimu mraja azitowe haola mru ikao havunzo omwezi wa tsumu wamtsana daine mrumshe hau haswa hamvu yafanye itendwa shahe namna hiyo au afwan sindia so hamvu lolaikao atsanganyihane mrumshe harudi hau ha tsanganyihane mrumshe haudi waza au mukrihan au sahamvu ndihali. Tayib, basi ngwamboka wao ngwajotoe kafara shatsi ndola mndu ikao leo hadhani ukabalaye masihu ngayo ajaho nukabalanga simtsana. Wahia na ila kafara aitku rakabatin ganzao mndu ya rehuri mtwana mu'minatin salima, ikao ye islamu wala mtwana hasilimu ikao amini Mwenyezi Mungu salima, ikao nge mnono katsina min al-uyub aibu allati kawa aibu ila takhullu bil amal ngejohum zililia na urumishi hawala mtwana. Tayib, na ufanya hazi yani ngejomzi na ufanya hazi wala mndu hashila ifeli alonisho hawe aibu ya alonio ngejo umzie kekashindu ufanya mbahazi. Fa illam yajid, ikakana kauhunda mtwana ulo mu'min silam ikawa hasalimishia na aibu katsina aibu ijohumzililia na ufanya mbahazi yabo shadunga nganzao swama shaharaini mutatabi'ain. Illam yajid, ikaka jahunda wala mtwana ya mrahuri ulibe kafara yabo swama shaharaini ngujofunga mezi mili ya tsumu mutatabi'aini yatsodungana mezi mili ya dungana kaitwanza azie. Fa illam yaqdiru, ikaka na ushinda ufunga ila tsumu ya mezi mili ya dungana at'ama 60 miskinan kula wahidi muddan ngujolisa maskini mengumerandaru haina mzima yao ngujomnika mudi wa shahula mdi riwonese namna ya mdi ijai wonesa hata ijam pishi hata riwonese namna ya pishi hata riwonese heli hai yabo ngujotoa mdi wa shahula. Wataskutul kafara,
yopule hana bwetwa juha ila kafara kakanaka huitowa biturowil junun ekahato jitrilwa ni ujufumuo wala mria lazima atoe kafara kajawahi aitowa da azubilwa ni ujufumu wa juhamuo abo kana huitowa. Wal maut haweke mauti mjilia fi athnai nahar vumsana yabo kana utoe la kafara. La bil maradi was safar lati hawade hau msafara dokongu jotoa ye fidya au yatoe kafara. Wala bil aisar wala kaina utungesa kaketoe katoe ila kafara hau ke katoe ila fidya baharinge maskini ge aisar ge mu'sir yoke na utungesa tujurungu ilwa yatoe ila fidya. Walikulli yawmin yufsiduhu haina usiku ijoka havunze tsumu kafaratun yabongu ilwa yalibe kafara haina usiku ya jovunze tsumu yabo lazima yalibe kafara. Tayib. Wayajibu muddun kafara nge lazima yatoe mdi wa shahula min ghalibi quti albalad haruma shahulaikao do shiliwao hula mjini shahulaikao shouliwa daiman hula mjini abo hunu hatunga rjama kasiula nsohole haku abo mrungu joto nsohole kanga zijae nsohole kabati onungu walau trama mrungu joto trama kan rovina mhogo mrungu joto mhogo shele shaula shiliwao mrungu joto waisho. Wayusrafu ila alfuqara wal masakin kashjoni kiwa ila midi ngaijoni kwe mafukara nana ze maskini likulli yawmin haina usiku haina usiku. Wayukhraju min tirkatin ngabajotolwa shilaikaundo ya shiransi man mata imrikawa hafu wa alayhi sawmu min ramadan na yengu ila tsumu ya ramadan au ghairihi au tsumu nyinwaji. Watamakkana min alqada noijo mkiniha qabla rahaye jafa yailibe kajailiba au taadda bifitrihi au hatumbumpaka hulaulaha nanda ula ufungwetu au yasumu an aweke fidia wala mria hafa kajaranti mali ya urengweto la kafara ya hahe au watoe fidia ya hahe hawakati ikao hofa hahe hajowahe ya libetsu mwila kahuilwa kajailiva abonge lazimo wala wanduzahe walibe fidia au watoe kafara. Mfano abo yabonga jonga ukaya ekale o katsina mbahinre ranti yani tirka mapesa ya ranti akiba au katsina mbahinru basi sharia uharme madhhabi Shafi'i nabaka au yasumu anhu karibuhu ekakwa tutoe la tirka yabongo jomfungia ila tsumuya hahe mndunduzahe au man adhina lahu alwarith au mrikao hanikiwa idhini ya mrithi au almayitu au mrikao ye nduzawao la mfu banu ngabo mwarith mrikao ye ujwa mrithi ngabo mrikao ye mkaribunola mfu onro waili ngejo lazimu wafanya tartibu wa mlibieze fidia za hahe au wa toeze kafara ekazi jaza utoa kafara au wamfungie ila tsumu ya hahe habu ya haneglige tsumu ya mwaha jana kajaifunga abakishata waja mahamraji ajahafu mahawunu watsinake tsumu ila hailibi yabonge lazimo ekange namba hinru namba tirka wanru watowe hautoa zefidia ekakatsina wanduzahe nge lazimo wamfungie etsumu wala wandukawa mawarithi waha. Wayajibu almuddu aidha ipasa watolwa mdi wajau ala man la yaqdiru ala as-sawm hemrikao kana ushinda yafunge etsumu
yadoto amidi haina usiku lihira min haunruduhazi gemrumduhazi haku gena mahamengoshenda hora mahajana katushinda yabo ilazimu yatolewa ye emidi yamunda bala nabaka au maradhin haumri kaunge wadu wa sukari daula na wamba mri kaunge na wadu wa sukari wa diabete yabo ilazima au maradhin hauwa deika ola yurja buruhu kabati mbatama ya kangujobona ni wadu wa sukari wamru kabona طيب وعلى الحامل والمرضع نانم رمشي كاونج مزيرو نانم رمشي كاونج ومسو إذا أفطرتا وكتيكا وفungu waitsumu waili kwa tuifunga haufan haurelea ala alwalad emana abangengu jotoa fidia maa alqadai wamajana ulibailatso aina wakati aina usiku ya joka ulibetso mshangu jorudia towe na mdi washahula yani kemaskini طيب abunge zanungo zinonongo kangizo muhimu ndondo ndemana bakanganza wanro do ishiliano nondo au kanga bwanru kawe kamro habirani tsumu mruto puzi mranza waja tsumu ya saya mrafu ngwana tsumu waile wantwara mranda daktara jitaka nge mwade bas ndapu zenza inutinongo ya mzaha kakujaliba honu maudu nswakia mangu jonda himiso hamdo mzima طيب ekabu mru islam abunge ngwamba ukaya ekaleo ola mrumshe akamziro ne mrumshe akahamsa ekawa fungu hasibabu ya urelea emana yabo ngwajo libetsu muila wamweja na utowa zefidia wa ala man aftara li inkadhi hayawanin ngujotowa fidia bahi emrikao hafungua etsumu ya kanio hauvukisha inyama mushrif ala alhilak ikao shila inyama shikurubiana hufa mfano wa ala man akhara alqada ila ramadan akhar nana yamrikao ha akhirisha uliba etsumikao hakahuilwa ibakisha bala hata waja ramadan yasaya yabo wakati ajoka uliba ngelazimo yatowe yemidi ila fidia yatowe midi au kaya akana wakati wa uliba mahajana kajafunge tsumu waja habakisha hata hakane nafasi yahe ya udoliba kajaliba ijata wajatsumu ya saya abongia baba jatsumu ya saya yabo irendi haukaya ila ngelazimu ya ilibe wamwejana utowa emidi mfikiru kama ngamundu ambabi ili wanru wadoe lewa zenongozino heli za kansi طيب abange ngwamuka wa ala man akhara nulamrika wa akhirisha ono anata akhari alqada ulibetsu mikawa kahuilwa ila ramadan al-akhar habakishata waja tsumu yasaya bighairi udhrin watinakanga bomba udhru yonti pia yakayamzie ke kashindi yalibaila tsumu abonge abo ekaka ubenza natifungie tsumu ya iliba atabaja tsumu yasaya basi wakati ajoka ulibaila ya muhajana yabonge lazimo yado funga na utoa midi. طيب risari ziyabo harimo mwango wahe zekafara nana zefidia abanga rendele yao tsumu za suna somu tatawwa deze tsumu za suna ikawa wanroha na mazoea ya udo zifunga abange yinenda ambao somu tatawwa tsumu za urenda zema wa Mwenyezi Mungu sunnatun zo suna haina tsumu ya urenda zema wa Mwenyezi Mungu yo suna wa huwa thalathatu aqsam na inu tsumu ya utatawu ikansi hama bakia mararu mafumvu mararu ma ngabo tsumu ikao yatakarraru yo udumu homru ifunga bitakarruru sinin homda imizizo wahemaha
mrudu muhifunga habo emaha bayo ya ijao emaha ngedumuo. Wa huwa somu Arafa, na hiyo ndio tsumu ya Arafa. Do mwezi unurlonuo de mwezi shenda ya ho mwezi wa Dhulhijj ikao wondo usiku wa hejj wanrualo heji pia ngwakao harma le banda la Arafa. Ikawa le banda la Arafa hilo haina mndu yalibena wilienda Makka ende ya heji ikaka jaunriha o harma le banda hilo usiku wandoa kuka Arafa yabo kaja heji yabo hatohenda turismo kanda tembe bahate kamdunge mwade yautilo harma fitako au habali harma ambulance hajao harma le banda hilo hahanswa mbabi yabo kiasia ilera hauzilera zili hardare jezo l'hopital au kaya yahaj. Mtume sallallahu alaihi wasallam alhajju Arafa, yahaji ndio banda jula Arafa. Haina mndu ya wasuli yabo ya haji shahaina mndu atwasuli banda jula Arafa ya lalo loteli harmwe kilmatizer na masterehi ajitaka adiwaza abo kaja haji abato kanda matembezi toy abonge ngwambo ukaya yetsumu ikao yo ufungwa ikao ngefungi hao homjo wahe wamaha niyo yosuna saumu Arafa detsumu yahe yawm Arafa lighairi alhaj wanruitondo ala lo haj au ko walo haj wao kwa fungu shasi sirlo hunur so harme haj sirlo bonze ndia lazimuri funga au kawo siku mtukufu siku mhu yende mana na wenza kabuli wenza ndongozi njio son Mwenyezi Mungu. Haina mndu wabadua usiku huo, haina mndu afanya ibada usiku huo, haina mndu ilazimu ndo ombe dua zinji na ufanya ibada zinji na ufanya sadaka na usiku mtukufu usiku wa yaum Arafa. Abonge tizamba harme darasa ya trende ya ukaya de mwezi shenda ya hoa ndu ikawangwao Makka ngwa hejio shati nde mwezi shenda ya hatu hunu sisira ono mwezi hunu rudua za kante mwezi shenda sizeleza juzi harmaye jana harmaye darsi ya jana ya ukaya ngabondwa dongo ujidanganya ya ukaya yaumu Arafa dabora ono mwezi hunu halafunga ruwazawa ta enswa shenda rabele ilewoma yaumu Arafa enswa biliru swale idi yaumu Arafa ya hatu ika usiku fulani yaumu Arafa ya Komori ika usiku fulani yaumu Arafa ya Maka ika usiku atijao kawajahe ya yaumu Arafa zinji yaumu Arafa yonzima yabo ngardungao yaumu Arafa ya huandu walo Makka walo banda jula Arafa lensa shenda wa huandu wako heji basi abonge wandu atijua danganya wandu wadote wandu haruma kala na kila na masala ya nrabo yaumu Arafa ndo wandu walo banda jula Arafa la Makka kam tumamba ka alhajju Arafa no sukuo wala wandu walo banda jula Makka wa mihaji woko afungu sho wafunga ondasi lobonze ranzaru honde ze ajri ni ze thawab no tukufu wa sukuo hauhuish wal musafir na namdu musafir ikafungu wa ashru dhil hajj nana zensu kume za mwezi wa Dhul Hijj rangunde emtsamwezi ata ije waswili mwezi shenda au ke mwezi kume ngarswalio ya Idi al-Adha yabo zensi huyizo zosuna homrufunga tsumu au kazonsu nyitukufu ashru Dhul Hijj wa Ashura miongoni mwa zensi hu ikao zonyi tukufu harma ufunga tsumu za suna Ashura de Ashura de mwezi kume ya mwezi wa Muharram
wa Tasua ni mwezi shenda ya mwezi wa Muharram. Wal 11 min al Muharram, nane mwezi 11 ya mwezi wa Muharram. Izo miongoni mwezi ntsiwikao zonyi tukufu tena haruma ufunga tsumu za sunna. Wa 6 min Shawwal, nana mwezi ndadaru ya mwezi wa Shawwal. Wa yusannu tawaliha wa ittisaluha bil Eid. Wa yusannu yosuna tawaliha wa mndu zidunza nyiziza ani zidungane, wa ittisaluha na uzunganyiziza bil Eid hata wasulo sukwanda juko swala Eid mrazi ya. Tayeb, wama yatakarraru bitakarrur ash-shuhur, ngabo tsumu za sunna ikao zozo bazo mruzi funga asbabu ya hemez homjo wa hemez. Wahia nizetsumu hizo al-ayyam al-abyad al-bayd, afwan al-ayyam al-bayd dezensi hunjeo ezensi hunjeo dazi الثالث عشر de mwezi 14, والرابع عشر ni mwezi 14, والخامس عشر ni mwezi 15 min kulli shahrin, haina mwezi izozo hamba al-ayyam al-bayd wandu wengi wahanaye l'habitude ya ufungaze tsumu za suna hizo uharuma za ayyam al-bayd. Wa ayyam as-sud, ngabo zensi unzidu baada raban zonsi unjeu ngabo zensi uzenzidu. Wa huwa nezensi hizo الثامن والعشرون de mwezi 28, wataliyahu nane yadunga mwezi 29 tahonre mwezi mengomiraru. Izozo hamba al-ayyam sud lezensi unzidu ngabondwa kuzifunga tena ayyam al-bayd wa ayyam sud. Tayib, yabungarone sao zensi wikao wandu wengi wofanya pratik ya udo funga tsumu za suna ikao zona ajri haku. Wama yatakarraru bitakarrur al-asabiya, ngabo tsumu ikao tena zo udungwa zifungwa hemi mifumo. Wa huwa nize tsumu hizo zensihu hizo ziko fungwa haruma mfumo al-ithnain de mfumraru wal khamis ni ahoa. Izo miongoni mwezi ntsiutsela ngitukufu za ufunga zetsumu za suna de mfumraru ni ahoa. Wa sunna sawmul hurum, wa sunna yosuna sawmu hofunga al-hurum ya ashhurul hurum, ya miezi ikao yoyo mitukufu ikao Mwenyezi Mungu haiharamisha mndu wane nkodo, mndu atifanye maaswi, mndu atifanye ndongombi emeziyo mezimine ikao idungana ya uparo al-ashhurul hurum de mezi mitukufu ikao haramishiwa mndu atifanye ndongo itsondizo. Wahia nemeziyo Dhul-Qa'da do mwezi wa Dhul-Qa'da, wa Dhul-Hijj no mwezi wa Dhul-Hijj, wal Muharram no mwezi wa Muharram, wa Rajab no mwezi wa Rajab. Sio emeziyo yomine yosuna ekamru ashindi yadofunga tsumu za suna. Wakadha sawmu Sha'ban, na wajao mrujo ufunga tsumu za suna o mwezi wa Sha'ban. Shari zone sandro uharmaze darasa zabira zoka Mtume sallallahu alaihi wasallam hakaufunga mwezi wa Sha'ban hata mwezi 15 haziyabo. Atambaadhi za maswahaba wa muzi se shatonga hadisi ya mzazi Aisha ambaka banaba hayununga mbaki ni preparo mwezi wa Ramadhan au kabla ufanya entraînement ya mwezi wa Ramadhan abanga mziobano nfanya mnarepo amiharmamita ilinjwa unjio harmu mwezi wa Ramadhan. Abonge Mtume mwezi wa Sha'ban akaufunga zensu 15 za mwezi wa Sha'ban, halafu
haziyabo haulindo mwezi wa Ramadhan. Wa afdaluha almuharram, wa harumwe miezi mine raivumbwa ila omwezi kawo ukairiho mrufunga tsumu za suna ndo mwezi wa Muharram. Daula mwezi rukoye la mwaha ndo ambao mwezi wa Muharram. Thumma baki alhurum, kisha nde baki hemezi adunga abo ikawo yoparo ashurul hurum harumwe miezi mine na iwazal. Thumma Shaaban, kisha no mwezi wa Shaaban. Iyo nde mezi boko yokairiho mrufunga tsumu za suna. ويكره إفراد الجمعة والسبت والأحد. يكره هرمو السلام هم نتوتساوا وكايتsu myangu ni yasuna ya hangu ndo ifunga ejuma, hau ndo ifunga enfomonti, hau ndo ifunga enfumbili. Yokara auka ejuma normalement ejuma eka malada yani wosiku waidi ejuma mru Islamu keja lazimu yafunge tsumu ya suna ejuma. Abonge yokara omrutso zingarawo usiku wa juma kaundo usiku mimi nifungawe tsumu hawe mfomonti hawe mfumbili atotengeshaze ntsiwizo kaizo ndizo yeye yanzawe adofunge tsumu ya suna yokara kajama kaina usuihi ngejo usuihi sijama kafunda abudamba kamrati fungeba kaina usuihi la njaza mba shayo karaha manazone waonukayo tinjema omru tsohantu siku dzima harma mfumo yadofunge tsumu yatsawe juma ula usiku ka woido harma Islam hawe mfomonti ikawa baondo usiku waidi wa hema mayahudi hawe mfumbili ikawa ndo usiku bao wanaswara wa utsawu wakando usiku hao yabo yokaraha omrufanye namna hii sha dunge mfumraru nehoa au wangalie ntsiu zindraji. Wa yusannu sawmu dahar, yosuna homdu tofunga edahari ghaira al-eid baden tsaidi mujojo tsodunge tsumu haini hata mwa kamili do ifunga baden tsu ya idi kuna ujua. Wa ayami tashrik nana zensihu za utsinza ezinyama ondwa ko udhihi zensiundaru za utsinza ezinyama liman lam yakhaf bihi dararan ezinsiundaru za utsinza ezinyama hula hamaka au sisi hunu izo kuna ujua ufunga zetsumu za ukontinye liman valaramaka wa yusannu sawmu dahar yosuna humrufunga he dahar basabangwa muka liman lam yakhaf bihi dararan hemru ikao katsujirelea na midhara udhuri hezi ungu amma ay izentu zaidi kana ujua za ayami tashriki kana ujua zentu za utinzezi nyama kana ujua shangu jojo kontinye harmama wa kamili afunge tsumu ekaka tujirelea ezungo zahaye katurelea ya akilia katujirelea ukangujodhuriha au fauti haqqin au fauta hau yabiriwa haq na haki nzima ya hezungo zahaye yapotelewani haki harumazi haki zahaye طيب za haki za zinji mumkini haka haki ya ziungo au haki ya hazi ya ukatodunga mtofunga tsuma taende hazi ni katushinda fanya hazi awe mndu mshale mwani yaba kae toshinda haina kaini saa utofunga tsumu na mimi bahenga mibanu kutsina haja nami izo haki nanunga wa haki ya mndume na mndumshe abonga kauji oblijo funga tsumu haina usiku na bale mndu mshenge na haki zake lazima ziondoshwe mwao halafu mndu mshenge jo upaya ya bekati chao طيب izo ndo zile haki طيب ngabo za haki za ziungo ya ukae ziungo ngazodhuriha shekanga we célibataire ngoji sante kanga wana mvu ngawe courage mwanzo udofunga etsumu dahari bismillah kamzian jonda ajri zinji wa afdalu siyam ngamo ekairi ya ufungaze tsumu somu yaumin do ufunga usiku wa iftaru yaumi ufunguwe nswabili ekairi
ya ufunga zetsumu za suna do mrudo funga nufungua shatsi ndo ufunga dahari manango jodhuriha awe roho jo ulemewa na banwe roho huyo yonga nza mndu ado izweza au keka utsokazana ufanya ibada leo ufanya ta mwezi mili miraru ojonda wakati ngojozia basi ambe uzi udekuraje basi urents neka uranti kuna urejete shaye kairi ndekango donda ambabi besa hiyo kuna uparozia waishilizi watukufu mpaka ndaban ngari omba Mwenyezi Mungu arnike tawfik na urinika ajri zinji heze darasa somauzin na urinika fahamu na ushinda relewa habur dungauze darasa zin ruelewa na omba Mwenyezi Mungu yajailie keze darasa zin ngarisifanyao khalisan liwajhi Allahi alkarim watsinamba ria yutoka yonsi pia ya kamra jonese haumru ya sha ngarisifanyao ha Mwenyezi Mungu ilirjauliwa ha Mwenyezi Mungu insha Allah mpaka dabano hatamaudu insha Allah ya baba sartimizi ummango wa hetsum maudu insha Allah taala ngarjonjio harmo mmango wa i'tikaf. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.